الذي أجلسنا وإياكم لذكره وللتفكر في شكره. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. ونسأله سبحانه وتعالى كما أجلسنا لذكره مع الذاكرين في مجلس تحفة الراغبين أن يتحفنا سبحانه وتعالى بالهداية. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sekarang ini mentakdirkan kita duduk di majlis ini, yaitu di Masjid Tuhfatur Raghibin ini, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita hidayah. فالتحفة معناها الهدية. Tuhfah itu artinya adalah hadiah. فإذا هدانا الله تعالى تحفة من عنده لكوننا راغبين والراغبون هم الطالبون. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita karena kita adalah termasuk orang-orang yang raghibin, yaitu orang-orang yang meminta hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. وأعظم راغب في الأمة كلها بل في الخلق كلهم سيدنا محمد. Dan hadiah yang terbesar bagi umat ini, bagi kaum muslimin, bahkan kepada seluruh alam semesta adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو أعظم الراغبين لله وفيما عند الله. Di samping beliau adalah hadiah yang paling istimewa, beliau adalah orang yang paling dekat dalam permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله تعالى له في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهو أعظم راغب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang paling mencintai Allah dan meminta kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Alam Nashrah, yaitu firman Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah meletakkan bebanmu dan kami telah mengangkat penyebutanmu, maka sesungguhnya setelah kesukaran pasti ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau selesai daripada beribadah, maka tetaplah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. حيث قال تعالى له فإذا فرغت من الدعوة، والدعوة ليس منها فراغ، ولكن إذا فرغت أنت من حقوق الخلق، وإذا فرغت من الشؤون الحياة الصباح فانصب، أي انصب وانصب قدميك لله في العبادة وإلى ربك فارغب، أي ارغب فيما تطلبه وترجوه من الله سيحقق لك. Yaitu apabila engkau telah selesai dalam dakwah. Tidak ada selesai dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila engkau sudah selesai mengurus urusanmu, urusan keluargamu, urusan kehidupanmu, maka hendaklah engkau tegak berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه الرغبة هي تفسر بمعنى الرجاء في الله تعالى. Raghbah yang artinya adalah keinginan, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. الآن كلنا نعرف معنى الرغبة في حياتنا الدنيوية. Sekarang kita telah mengetahui makna keinginan dalam kehidupan kita di dunia ini. الرغبة فيما تطلبه، هذا يرغب الطعام كذا، وهذا يرغب المنام كذا، وهذا يرغب اللعب كذا، هذه اسمها رغبات. الرغبات هذه هي الأمنيات التي يتمناها ويطلبها الإنسان. Ada beberapa keinginan-keinginan yang itu adalah keinginan biasa, di mana keinginan-keinginan itu keinginan semua manusia. Ada yang ingin makan, ada yang ingin bermain, ada ingin itu dan ini dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan yang universal, artinya semua orang menginginkan seperti itu daripada manusia. فماذا نرغب وإياكم؟ بماذا نرغب؟ لماذا سمي المسجد تحفة الراغبين؟ هل أنتم راغبون في الطاعات؟ Maka yang pertanyaannya,
adalah tatkala masjid ini bernama Tuhfatur Rohibin. Rohibin dengan arti mengharap. Apa yang kita harapkan? Apakah yang diharapkan seperti yang disebutkan tadi, harapan seluruh manusia? Tidak. Sesungguhnya harapan yang ada pada nama tersebut adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. هل أنت ترغب في أن تسكن الجنة؟ Apakah engkau menginginkan untuk masuk surga? هل أنت ترغب في أن ترافق الصالحين في الجنة؟ Apakah engkau menginginkan untuk berteman dengan orang salihin di dalam surga? هل أنت ترغب في هذه الأشياء العلوية أم أنت ترغب في الأشياء السفلية؟ Apakah engkau menginginkan cita-cita yang tinggi ini ataukah justru sebaliknya engkau menginginkan hanya kehendak-kehendak duniawiyah yang rendah? بعض الناس رغباته سفلية ليست علوية. Sebagian daripada manusia keinginannya hanya sesuatu yang hina dan rendah, bukan sesuatu yang tinggi. يرغب في أن يكون عنده سيارة، Yaitu keinginan ingin punya mobil, يرغب في أن تكون عنده بيت، punya rumah, يرغب في أن تكون عنده زوجة من نوع آخر، kemudian dia mempunyai istri, يرغب في أن يكون عنده مال كثير. dia kepingin punya harta yang banyak. هذه كلها رغبات، Ini semua adalah keinginan-keinginan. والرغبة أخت الشهوة. Dan raqabat dan keinginan itu berbarengan dengan syahwat. أيوة، فإذا اقترنت الرغبة هذه بالخير بنية صالحة صار صاحبها راغبا إلى الله تعالى كما حكى الله في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Maka keinginan-keinginan tersebut kalau ternyata berbarengan dengan niat yang baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang termasuk dalam kitab dalam surat Alam Nashrah tadi. Maka apabila engkau telah selesai, segeralah berdiri menghadap kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. وهذا الذي أنتم بصدده حول الشيخ زيني. Itulah di antara keinginan-keinginan yang kalian semua berada di tempat ini, yaitu keinginan untuk mengadakan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. الشيخ زيني هذا راغب أم غير راغب؟ Syekh Zaini ini termasuk orang yang berharap apa yang tidak berharap? راغب في ماذا؟ Kemudian harapannya apa? هل راغب في الشهرة؟ Apakah dia ingin terkenal? هل راغب في الجاه؟ Apakah dia ingin pangkat? هل راغب في السياسة؟ Apakah dia ingin berpolitik? هل راغب في الدنيا؟ Apakah dia menginginkan kesenangan dunia? أم هو راغب في الله؟ Tidak, dia adalah orang yang mengharapkan Allah. أم هو راغب في قيام الليل؟ Orang yang selalu mengharapkan bangun di tengah أم malam. هو راغب في الاتصال بالقرآن؟ Ataukah dia orang-orang yang selalu membaca أم Al-Quran? هو راغب في الاجتماع بالنبي محمد؟ Dan yang terbesar adalah keinginan beliau untuk bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. إذن الآن أنت ضع نفسك بين قوسين، ما هي رغبتك؟ Oleh karena itu, letakkanlah dirimu di antara dua bagian ini. Yang mana yang kamu pilih? ومقابل الرغبة الرهبة. Kemudian lawan daripada keinginan adalah ketidakinginan, kebencian. هذا راغب وراهب. الراهب بمعنى أنه الخايف، الراغب هو الطالب، والراهب هو الخايف الهارب. Orang yang raghib, orang yang berharap adalah orang yang menginginkan, sedangkan sebaliknya adalah ar-rahib, orang yang takut dan tidak menginginkan. Allah yaj'alna insyaallah rahibina lillah. Kita mengharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berharap kepada Allah. Allah Ta'ala ja'ala 'indana hadhihi al-amrayn, amr ar-raghba wa amr ar-rahba. Kulluna narghab fil jannah wa narhab bin nar. Dalam kehidupan ini ada dua keadaan, dua harapan, yaitu harapan yang kita inginkan dan harapan karena supaya tidak mendapatkan karena ketakutan, yaitu harapan menginginkan surga dan harapan takut akan neraka. Narghab bis sihhah wa narhab al marad. Kita menginginkan sehat dan kita tidak ingin sakit. Narghab tul al umur wa narhab qasr al umur. Kita menginginkan panjang umur dan tidak menginginkan pendek umur. فإذا أنت الآن يا حاضر في هذا المسجد تريد أن تعطي نفسك وضعا في هذا الميزان، التحفة والهدية التي ستحبوها.
maka bergantung kepada kalian. Tatkala kalian meletakkan keinginan dan harapan itu untuk apa, maka dari situlah engkau akan mendapatkan hasilnya. يكون عندك الرغبة وتكون لديك الرهبة. Karena dalam diri kita masing-masing mempunyai keinginan dan mempunyai kebencian. لهذا قال تعالى وعباد الرحمن الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Oleh karena itu Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada hamba-hamba yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang mereka harapkan dan agar dijauhkan dari yang mereka takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan toma, keinginan itu adalah raghbah. Kemudian takut itu berarti adalah kebencian. Syekh hada Zaini عاش على هذا المجال يمشي به المؤمن بين مثل الجناحين للطائر خوف ورجاء رغبة ورهبة. Kemudian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah orang yang paling faham untuk meletakkan antara harapan dan ketakutan tersebut. Dia jadikan hal itu bagaikan dua sayap, yaitu ada mengharap kepada Allah dan ada takut kepada Allah. Wa qadiman qalu anna taliban wa muridan fi sinni saghiran kana yaqra'u 'inda asy-syaikh قراءة القرآن حتى قرأه في ذلك اليوم سورة المزمل. Kemudian tadi disebutkan tentang seorang murid yang membaca di hadapan gurunya membaca Al-Qur'an, yaitu surat Al-Muzammil. فلما قرأ المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رجع إلى بيته فسأله أبوه وكان أول الناس يسألون الآب يسأل ابنه ماذا علمك أستاذك اليوم. Kemudian diceritakan tatkala dia membaca daripada surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, bangunlah engkau di tengah malam separuhnya atau lebih daripada itu, kemudian bacalah Al-Quran. Setelah dia membaca itu, maka dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya bertanya, hari ini pelajaran apa yang telah engkau dapatkan dari gurumu? فقال الطالب لأبيه نعم إن الأستاذ اليوم قد أقرأني سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وأنا أراك يا أبي ما تقوم الليل. قال يا ابني هذا المزمل رسول الله أما أنا كيف أقوم الليل ليس واجب علي هذا واجب على النبي محمد قيام الليل. Kemudian anak itu mengatakan bahwasanya guruku tadi membacakan surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil itu disebutkan tentang bahwasanya Allah bertanya, menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangun di tengah malam, kemudian untuk bertahajud. Maka aku melihat engkau wahai ayahku tidak melakukan bangun tengah malam. Akhirnya ayahnya itu menjawab, wahai anakku, itu Rasulullah SAW, wajib bagi beliau bangun tengah malam. Kalau abahmu ini bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما قرأ أكمل بعد ذلك الولد عند الأستاذ فجاءه قال ماذا أقرأك اليوم؟ قال نعم إن الأستاذ اليوم أقرأني كمال السورة قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال يا أبي الله قال قم الليل حتى وطائفة معك. قال يا ابني هذول الطائفة مع الرسول يقومون الليل هم أصحاب الرسول مش نحن. Maka disebutkan setelah beberapa lama bahwasanya gurunya menyelesaikan daripada pelajaran surat Al-Muzammil, lalu kemudian ayahnya bertanya lagi kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana sekarang pelajaran engkau? Anak itu menjawab, iya abah, sudah selesai surat Muzammil semuanya. Sekarang aku tahu bahwasanya di ujung daripada surat Muzammil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Maha mengetahui bahwasanya kalian itu lemah,
Maka oleh karena itu bangunlah walaupun sedikit. Kalau tadi yang pertama kan disuruh setengah malam atau lebih, atau sisakan sedikit. Sekarang walaupun sedikit saja. Itulah apa yang kalian lakukan dengan sekelompok daripada orang-orang dengan engkau. Kemudian ayahnya menjawab lagi, ya wahai anakku, itu kan sahabat-sahabat Nabi. Kalau saya bukan sahabat Nabi. قال يا أبوي هذا الله ما قال صحابة النبي، قال طائفة من الذين معك، ونحن أنت ما تريد أن تكون من الطائفة مع النبي محمد. Tapi kemudian anaknya mengatakan, wahai abah, itu tadi Allah menyebutkan wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sekelompok orang yang bersama engkau wahai Nabi Muhammad, tidak menyebutkan sahabat Nabi. Sekarang pertanyaannya, tidak inginkah kita untuk menjadi termasuk orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? قال الأب أحسنت يا بني، نحن من الليل سنقوم الليل، فعزم الأب على قيام الليل. Maka kemudian ayah yang mengatakan, bagus wahai anakku, mulai sekarang kita akan bangun malam. عزم فقال الابن يا أبي أنا إذا استيقظت من الليل أيقظني، فنام الابن الصغير عند الباب. إذا خرج الأب من الباب فتح مباشرة برجله يدهسه لأجل يقوم. قال يا بني ما زلت صغيرا، عادك قبل البلوغ سنك 10 سنوات أو 12 سنة. قال نعم يا أبي، لا بأس أن تقيمني الليل فأصلي لأنني أخاف من الله سبحانه وتعالى. Kemudian anak itu mengatakan, wahai ayahku, nanti malam aku tidur, tolong dibanguni kalau ayah bangun malam. Akhirnya anaknya itu tidur di depan pintu kamar ayahnya, supaya nanti kalau ayahnya keluar dari kamar tersebut nanti menginjak anaknya dan dia anaknya bangun. Kemudian waktu ayahnya bangun tengah malam, maka terinjak anaknya bangun. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, wahai anakku, engkau masih kecil, tidak apa-apa engkau tidak usah bangun malam. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga ingin bangun di malam hari untuk salat menghadap kepada Allah. لأنني أرى أمي كل يوم إذا تريد أن تطبخ في التنور حق الخبز وتضع الحطب، تقدم الحطب الصغير قبل الحطب الكبير، وأنا أخاف والله يوم القيامة يقدم الحطب ويقدمني نحن الصغار على الكبار، لأن النار ما يمكن أن تولع في الحطب الكبير إلا إذا ولعت أولا في الحطب الصغير. فهذه حكمة عند هذا الولد. Kemudian anak itu mengatakan, wahai ayahku, aku melihat ibuku kalau misalnya ingin menyalakan api, pasti untuk menyalakan itu menggunakan kayu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum kayu yang besar. Karena kalau kayu yang besar tidak mungkin menyala apinya, pasti kayu kecil dinyalakan. Maka aku takut sebelum yang besar-besar dimasukkan ke neraka, aku lebih dulu dimasukkan ke neraka wahai ayahku. Maka akhirnya inilah kecerdasan daripada seorang anak yang membawa kebaikan kepada ayahnya. Hadzal walad ismuhu Raghib wa Rahib. Inilah seorang anak yang disebut sebagai raghib, orang yang berharap kepada Allah, wa rahib, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghib fi ridhaillah, yaitu berharap dalam ridha Allah. Raghib fi qiyamil lail, yaitu ingin dalam bangun malam. Raghib fi hidayat walidayh, senang untuk memberi petunjuk kepada kedua orang tuanya. Raghib fi an dukhulal jannah, dia ingin untuk masuk ke dalam surga. Rahib fi anna Allah taala yu'adzibuh, dia takut daripada azab Allah. Rahib fi anna Allah taala yuqaddimu qabla al-kibar 'ala an-nar, takut dia didahulukan masuk ke neraka sebelum orang-orang yang besar. Rahib fi anna Allah taala yunzil sakhatahu 'ala al-bait war-rumah, kemudian dia takut bahwasanya akan nanti menyebabkan bala dan musibah kepada rumah tersebut. Hakadha fa idzan antum ma hiya raghabatukum wa kaifa tajdid azmukum 'ala ar-raghbah. Kemudian sekarang bagaimana keadaan kita? Bagaimana keinginan-keinginan yang tinggi kita? Maka pergunakanlah sebaik-baik keinginan-keinginan dan harapan kebaikan tersebut. Marratan ustadzun akhar qala li thullab haqqo ya thullab ghadan insyaallah Allah ma'ana ikhtibar. Sebelum kemudian ada lagi cerita bahwasanya seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, besok kita mempunyai ujian. Ma huwa al-ikhtibar? Qala lahum uridu minkum kullu wahid yahmil turab min al-jannah.
Kemudian gurunya mengatakan ujiannya adalah saya kepingin setiap daripada murid-murid ini membawa segenggam debu tanah dari surga. اذهبوا إلى بيوتكم ارجعوا من بيوتكم بكرة في الاختبار تأتوا كل واحد يحمل تراب من الجنة. Kemudian pulanglah kalian sekarang ke rumah masing-masing. Besok ada ujian. Ujiannya adalah masing-masing daripada kalian harus membawa segenggam debu dari tanah dari surga. جاءوا ثاني يوم كلهم مجتمعين. أستاذ اختبار سوسة، اختبار صعب جدا، ما حد من يحمل تراب من الجنة، ما حد، أنت أول. قال يا أستاذ أنا هذا تراب في الجنة في الآخرة، أما نحن الآن في الدنيا ما في تراب. Kemudian berkumpullah murid-murid itu, kemudian mengatakan kepada gurunya, guru, ini ujian tidak mungkin, ini ujian terlalu sulit. Kita tidak mungkin, mana mungkin kita akan mendapatkan tanah dari surga. Surga itu di akhirat, sekarang kita di dunia. واحد من الطلاب لور بياسة، لور بياسة ما شاء الله يحمل تراب معه. Kemudian diriwayatkan bahwasanya ada salah satu muridnya, ternyata dia luar biasa, dia hebat. Dia membawa segenggam tanah dari surga. Anta ماذا تحمل؟ قال أحمل تراب من الجنة. عجيب. كلهم قالوا هو بهلول بهلول. منين تجيب تراب من الجنة؟ أنت من تدخل الجنة؟ Kemudian akhirnya gurunya mengatakan, ya Fulan, apa yang kamu bawa hari ini? Aku membawa segenggam tanah dari surga. Oh, katanya mereka, ini ya apa, tidak masuk akal ini orang ini. Mana mungkin dia, kapan ente dari surga? La haula wala quwwata. Tayyib. Sabar. As'al walad. As'al ya walad. Manin hada turab jibtu min al-jannah? قال أنا رأيت أمي تمشي على التراب فلما مشت أخذت من تحت قدمها هذا التراب وجئت به بعد أن تفكرت في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. Kemudian akhirnya tenang dulu, kata gurunya, tanyakan anak ini dari mana dia mendapatkan surga itu, tanah dari surga. Kemudian dia menjawab, aku melihat ibuku berjalan di tanah, kemudian aku ambil tanah yang ada di bawah kaki ibuku karena aku teringat hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Number one, nomor satu. Nomor satu, هذا الولد ما شاء الله. الأم أنت الحاضرة، هل أنت تحتك الجنة ولا تحتك النار؟ Wahai ibu-ibu yang hadir di sini, apakah engkau menginginkan surga atau neraka? أنت يا أم الحاضرة معنا، أنت تعرفين إذا ربيتي ولدك وبنتك على الأدب والأخلاق تحت رجلك الجنة، وإذا ربيتيهم على العار والنار وعلى الجوال فيسبوك وإنترنت والعياذ بالله تحتهن النار. Wahai ibu-ibu, apabila engkau mendidik anakmu dengan baik, kemudian engkau memperhatikannya dengan sesungguh-sungguhnya, maka engkau akan memberikan surga bagi mereka-mereka itu. Tapi sebaliknya, jika engkau membiarkan anak-anakmu tergoda, kemudian terlena dengan hal-hal seperti yang ada di Facebook, internet, dan lain sebagainya, ketahuilah seakan-akan engkau membiarkan mereka masuk neraka. Kalian tahu dengan jawabannya pada diri kalian masing-masing. Kullu wahidah ta'rif nafsaha wal walad ya'rif nafsuhu kayfa yatarabba fil bait wa kayfa yakunu al-istiqamah. Idza kanat al-um لا تهتم من الولد إلا بالطعام والشراب والمنام، هذه الجسد ليست الروح. Kita semua harus memperhatikan tentang keadaan seperti itu. Apabila seorang ibu hanya memperhatikan makanan dan minuman anak-anaknya saja tanpa memperhatikan ruhnya, hatinya, maka seakan-akan dia hanya memperhatikan itu. Ibu adalah ibu dalam zahir dan jasadnya saja. Aywa, salatul fajr, as-salatu khairun minan naum. الولد ما شاء الله، ومشكلة كان أمه عاده وأبوه في البيت يقلب الوسادة فوق الرأس ويقول النوم خير من الصلاة، لا حول ولا قوة. tidur. As-salatu khairum minan naum, panggilan azan di waktu subuh. Salat lebih baik daripada tidur. Ternyata yang ibu masih tidur, anaknya juga masih tidur, ayahnya juga masih membolak-balik bantalnya dan mengatakan tidur lebih baik daripada salat.
يا مرأة صالحة ولدك أمانة في رقبتك بنتك أمانة في رقبتك حتى تزوجيه. Semua itu anak-anak kita adalah tanggung jawab kita semua, yang semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sampai mereka menikah. Barakallahu fikum, syarah Allah sudurakum, yassar Allah umurakum insyaallah. كل واحدة تهتم من هذه الطاعات ومن هذه الخيرات في مسجد تحفة الراغبين هذا حتى الله سبحانه وتعالى يكتبنا راغبين في الجنة وراغبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا معناها الرغبة والرهبة في هذا الدعاء. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah dan takut daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ridha Allah dan surga, dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada murka Allah dan api neraka. Ini makna daripada raghbah dan rahbah. الله يفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل، يتحفنا وإياكم بما أتحف به الكمل من العارفين، ويجعلنا متحابين مجتمعين على ما يرضيه ومجتنبين المعاصي يا رب العالمين. فإن الإنسان إذا تعلق بالمسجد يؤتى له المسجد يوم القيامة على الصراط فيقال له مر على الصراط، فإن كما كنت تمر في المسجد فالحمد لله يوسع الله تعالى له الصراط في الجنة ولا يبالي بالتعب كما يتعب الآخرون. بارك الله فيكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Seseorang apabila mempunyai hubungan hatinya dengan masjid, suka dia ke masjid, maka nanti hari kiamat tatkala dia mau menyeberang di titian sirat, masjid datang kepadanya dan mengatakan, naiklah aku dan terbanglah dan menyeberanglah ke surga denganku, sehingga orang tersebut tidak lagi capek, tidak lagi susah dalam menjalani sirat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى وكلهم كرما وارزقه كل حلالا دائما وأخيرا أتقي علما نأخذ بخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرزق العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتي أنت الرسل المنون واكبر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تبس المصطفى من إلى حكيد عنا والوفاء بكتابه لنا الصفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى مصحبه القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل